নমস্কার, পাবলিক নিউজ নেক্সট চ্যানেলে আপনাদের জানাই স্বাগতম। সংবাদ পড়ছি আমি বিশ্বজিৎ। ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সোমবার ধলাই ও সোনাই টেরিটোরিয়াল রোড ডিভিশন কার্যালয়ের অধীনে কর্মরত ৬ জন বিষয়া ও কর্মচারী যথাক্রমে ঋতুরাজ দাস, অনুভব দাস, সুভাষ কামেই, রাজমোহন দাস, ধনঞ্জয় দাস এবং ইমানুয়েল লালরিং গুমকে তাদের কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এদিন ধলাই ও সোনাই টেরিটোরিয়াল রোড ডিভিশন কার্যালয়ে আয়োজিত এক সভায় পূর্ত বিভাগের ৬ জন কর্মচারীকে গামছা ও শংসাপত্র দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এদিন প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন পূর্ত বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বনজিৎ অধিকারী সহ অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত দেখতে থাকুন পাবলিক নিউজ নেক্সট চ্যানেলের ক্যামেরায়। ধন্যবাদ। আমার ধনঞ্জয় দাস, ঋতুরাজ দাস, আমার সুভাষ কামাই আর অনুভব দাস আর আছেন একজন নামটা পারি আর काय प्रशंसा देगा ऋतुराज दास को। अभी ऋतुराज कैमरा देगा, ऋतुराज उसका भी प्रदान करेगा, मैंने हम लोग प्रदान करेगा। आप और एक ये कमाई भी है साथ में। দিবসে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি আজকে গণতন্ত্র দিবসে, যাতে মানে আমাদের মানে ইন্ডিয়ার রিপাবলিক ডে যেটা সেলিব্রেট করার জন্য। তো আমরা পিডব্লিউডির একটা ফ্যামিলি টাইপে আমরা সবাই চাচ্ছি যে সবাই একসাথে এই দিনটা ভালো করে উদযাপন করি আর প্রত্যেক বছর যেমন সেইভাবে উদযাপন করতে পারি। ইমানুয়েল উত্তর নাই রিসেন্ট এই ডিপার্টমেন্টে জয়েন করলাম। সো এই ডিপার্টমেন্টে আমি সবাইকে খুব মানে দেখলাম খুবই বেশি হার্ড ওয়ার্কিং, আর সবাই খুব বেশি সহায়তাও করেছে আমাকে। সবাই অনেক হেল্পফুল, আমাকে হেল্পও করেছেন মানে কাজ বুঝতে। আর এখনো তো শিকার অনেক কিছুই বাকি। সো আই এম হোপফুল দ্যাট আই উইল কন্ট্রিবিউট টু दिस डिपार्टमेंट इन ए प्रोडक्टिव वे। मंच में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ हमारे रेस्पेक्टेड एग्जीक्यूटिव सर को ढेर सारा शुभकामनाएं इस 26 जनवरी के लिए रिपब्लिक डे के क्षेत्र से। ये पीडब्ल्यूडी यहाँ सब स्टाफ जो हैं सब फील्ड में हो या ऑफिस में हो, सब अपना बढ़िया कंट्रीब्यूशन देते हैं इस ऑफिस को अच्छा बनाने के लिए और ये माहौल अच्छा करने के लिए। तो आज 26 जनवरी 1950 को जब पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था, उस दिन के अवसर पे हम लोग 26 मतलब जनवरी को रिपब्लिक डे पालन करते हैं। तो सबको धन्यवाद। और सबने बहुत हेल्प किया है फील्ड में काम करने के लिए। मेरा स्पेशली एसओ सर सोमेन चौधरी बहुत कुछ सिखाए हैं, और अपना एसडीओ सर और एग्जीक्यूटिव सर बहुत हेल्प किए हैं कुछ सीखने के लिए। तो सबको दिल से धन्यवाद। थैंक यू। और मंच पे जितना भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं सबको मेरे तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। सबसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सर का यहाँ करीब 7 महीना ऐसा हो गया। उससे पहले हमको जैसा लग रहा था कि बिना गार्जियन का जो संतान होता है ना, इस तरह का हम लोग मतलब इस तरह का माहौल था। तो सर आने के बाद हम लोग बहुत कुछ सीखा। मेरा जो 22 इयर्स मेरा करियर में साल का टीनर में साल के टेनर में 6 मंथ लास्ट 6 मंथ में जितना भी सीखा, मैं इसके लिए सर को बहुत धन्यवाद जनाता हूँ। और काम का सिलसिले में मैंने अपनी तरफ से पर्सनली मैं कुछ
बहुत कुछ मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे कि ई मार्क हम लोग कहाँ था एकदम 0 पोजीशन। सर आने के बाद सर ने इतना हम लोग को क्या बोले, हम सर ने खुद मतलब क्या है कि सर का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें। सर खुद हम लोग को हाथ पकड़ के सिखाता है, हाथ पकड़ के हम लोग को काम करवाता है। तो अभी देखिए ई मार्क का पोजीशन हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अभी बड़कबली हम लोग टॉप में, बड़कबली में। आसाम में तो हम लोग का 50 अपर पोजीशन है। और इसके अलावा सर का कहना, सर के एक हमेशा एक इंस्ट्रक्शन देता था कि देखिए काम तो कोई ज़्यादा जानता है, कोई कम जानता है। तो सर का कहना है कि उसमें हम लोग को 100% एफर्ट लगाना है। एफर्ट लगा के व्हाट एवर वे द आउटकम कुछ भी हो, लेकिन 100% लगाना है। तो इसी वजह से काम का वर्क का कल्चर जो है यहाँ काफ़ी इम्प्रूव हो गया। और यहाँ पे सर आने के बाद और बहुत कुछ अचीवमेंट किया, जैसे कि यहाँ पे इतना बड़ा बिल्डिंग है, हम लोग का यहाँ पे कोई सैनिटेशन सिस्टम नहीं था, क्योंकि लैक ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं था। तो सर आने के बाद जो है वाटर सिस्टम जो है, वाटर सप्लाई सिस्टम सर ने इंस्टॉल किया, वो सर ने खुद ये करके। तो इसके लिए थोड़ा बिग हैंड है। और कुछ काम है, जैसे कि अभी कल एक वायरिंग कोड हो रहा है अभी शुभतला ब्रिज में। इसमें कोई हम लोग का कोई फंड नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। सर ने मतलब किसी तरह मैनेज करके ये वायरिंग कोड भी अभी होने वाला है, कंप्लीट हो जाएगा। और ये इसके अलावा जैसे कि रोड में क्या, जैसे पैच वर्क का कोई हम लोग का बिना स्कीम का कोई काम होता नहीं था। अभी सर आने के बाद है कैसे मैनेज करके हम लोग का मैक्सिमम पॉट होल जो है, लाइक MDR में, जैसे SND रोड में, आपका दोलाईपुर रोड में, और भी इम्पोर्टेंट जिनियावर का इम्पोर्टेंट रोड है, इसमें सर ने मैनेज करके पॉट होल जो है 90% जो है ये हो गया, आपका पॉट होल फिलअप हो गया। ये बोल के सर को वंस अगेन आई थैंक यू। গণতন্ত্র দিবসের অভিনন্দন। সবাই তো সব কিছু বলে গেলেন, আমি আমার একটা মানে এক্সপিরিয়েন্স বলছি এই ডিভিশন সম্বন্ধে। ধরেন 8 বা 10 দিন আগে আমাদের করিমগঞ্জ সার্কেলের এসি স্যারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। উনি রাস্তায় পেলেন, বললেন, জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছো, কেমন চলছে। তারপর বললেন তোমাদের ডিভিশনটা তো বহুত আগে। আমি বললাম কীরকম করে? বললেন না, যে কোনো কিছুই আসুক সর্বপ্রথমে তোমাদেরটা পাওয়া যায়, এটাই আমার মানে খুব খুশি লাগে। আর কি বলবো, সবাই তো সব কিছু বলে গেছেন। স্যারকে ধন্যবাদ। আমাদের এইখানে জলের কোনো সিস্টেম ছিল না, উনি আসার পরে আমাদের জলের ব্যবস্থা হয়েছে। সবাইকে আবার ধন্যবাদ। বাকি সবাইকে নমস্কার। সবথেকে আগে সবাইকে হ্যাপি রিপাবলিক ডে উইশ করুন। আমি ফার্স্ট অফ অল আমি বলতে চাই যে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার ফর আমাকে অ্যাপ্লিকেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য। আর তার জন্য হলো যে স্যার আসার পরে, তার আগে আমার যতটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল এতটা ছিল না, কিন্তু যেই মানে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার স্যার আসার পরে আমার যতটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, মানে খুবই শিখলাম আর কি, মানে কী করতে লাগে কী না সব কিছু শিখলাম স্যার আসার পরে। তার মানে ডেইলি আমাদের খবর নিত যে কী করতে লাগবে কী না, আর কীরকম কী করতে লাগবে। তো আমি চাইছিলাম কি মানে আমি আরও শিখতে পারি ভবিষ্যতে, মানে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার স্যার থেকে। আর স্যার যেরকম আমাদের খবর নেয়, মানে এরকম মানে খবরটা নিতে মানে আমাদের মোটিভেট হয়, আমাদের মানে ডেইলি কাজ করতে মন হয়। তো এটার জন্য স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। এটাই বলতে তাৰপিছত মই আমাৰ অনুভৱ দাসক এখন ফুলান গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ বড়োবাবু আছে, আমাৰ উপস্থিত আছে, বড়োবাবু এখন ফুলান গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নেক্সট মই আমাৰ কেচিয়া ধনঞ্জয় দাস ডাঙৰীয়াক এখন ফুলান গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নেক্সট মই আমাৰ ৰাজমোহন দাসক এখন ফুলান গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নেক্সট মই আমাৰ তপন ডাঙৰীয়াক এখন ফুলান গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। লাগিব স্যার একটু। এখন আমাদের ইঞ্জিনিয়ার স্যারকে সম্বর্ধনা জানাবেন।
বলে বন্ধু নহব আৰু আছে নিজৰ বাকী এইবিলাক ভালকে থৈ দিব তাৰপিছত ইমানুৱেল বাপৰে বাপ জিভাত উচ্চাৰণ নাই